Mana sirik ke ibunya? Asup anjeun, asup sia. Aing teresep ke mana? Asup. 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 Oh, sia abah tangis ngamuk tak. Keprokan asup. Asup. Aing teresep ke maneh-maneh suka jalan ngedengkian ka jelema. Teu kaok jelema senang, teu kalap jelema. Aya kemajuan. Asup. Moal bisa nyumput anjeun. Keprokan. Asup. Asup. Tarik bah. Asup. Keprokan. Asup. Asup penyimpan. Asup. Tangannya udah mulai. Korea ini Asup. sudah mulai. Aing teresep. Asup. Aing teresep ke mana? Mana sok ngajal ngadengkian ka jalma. Ka jalma. Anu udah usaha maju anjeun sok sirik. Sok siap. Asup. 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 Asup kabeh. Asup. Allahu Akbar. Sok. Kita saha maneh? Dudukeun. Jadi udah mulai. Dudukeun. Di mana jelema mana? Urang mana? Urang dikunya. Dititah benar? Hah? Udah mulai masuk baraya. Dititah benar? Makhluknya udah mulai masuk. Dititah, cenah. Dititah. Masalah naon masalahna? Sirik. Sirik. Hah? Sirik. Sok masalah naon? Ngomong. Ngomong. Masalah naon? Sirik. Usaha. Sirik usaha. Sirik usaha ibu. Iya, penyakitnya copotan. Penyakitnya copotan di Nusadena Bapak Cecep. Copotan. Burukan. Copotan. Wayana copotan. Cokot. Ini makhluknya sedang Sok cokot. mengambil penyakit-penyakit yang Cokot teh penyakitnya kabeh. diderita sama pasien kita ya baraya ini makhluknya. Cokot. Dimana itu udah masuk Cokot kesurangan. ke pasien ini Ulah bohong. Ulah penyakit bohong. yang Cokot. dia simpan itu sedang Cokot. dia ambil lagi Cokot kabeh. makhluk jin siluman ular ini. Cokot. Oh Allah. Di mana deh? Di mana deh? Copotan. Oh, di mana nih natonggong? Cokotan. Enggak saya tadi naik tongkul. Aya deui sok cokot. Copotan, copotan. Sok. Bapak beureum. Bapak mah bayangkeun mah wayang damang nya. Ulah-ulah mau bawanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Al-Hikmah Makubumi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channel YouTube-nya Al-Hikmah Makubumi bersama Abah Didi Sekbrong. Di sini kita sedang melakukan proses ruqyah. Ada pasien kita yang sudah hampir setahun usahanya itu jatuh sekali, jadi bangkrut dalam usahanya, terus dalam bekerjanya juga sudah tidak bekerja lagi. Dan ini di fisiknya juga sudah terlihat sama teman-teman atau sama baraya semua. Ini si bapaknya atau pasien kita itu kelihatan seperti punya penyakit ngap ataupun sesak napas gitu. Nah, ini Abah sedang melakukan proses ruqyah pada pasien. Silahkan baraya Al-Hikmah Makubumi untuk melihat proses ruqyah Al-Hikmah Makubumi yang dilakukan oleh Abah Didi Sekbrong. Singlarkeun atau bila aya makhluk zin silumanan baik aura negatif nyuhunkeun tiasa narangkeun ka Gusti Abdi, nyuhunkeun di asalna di manana muga nyuhunkeun ya Allah sareng ada pabacek muga diamankeun sareng dihilangkeun panyawatna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati min 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati min 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah mulai ada reaksi ke pasien Abah ya Bare. Min syarri ma khalaq wa min Jadi makhluknya ada di atas. Wa min syarri nafasati min 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini coba Abah transferkan langsung lewat proses ruqyah, apakah bisa masuk ke tubuhnya pasien atau nanti Abah yang akan menjelaskan ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Terangkeun ke kami. Asup panjen. Golongan-golongan jin, siluman anu di patempatan anu janten ku penyakit kasalirana Bapak Cecep. Terangkeun ke kami. Asup. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadir. Terangkeun ke kami. Anjeun golongan jin. Anjeun kiriman ti jalma anu syirik ka keluargana Bapak Cecep. Hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bis-shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijal gaib. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala talu alayya wa'tuni muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala talu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma bizni wujudullah. Wujudkan anjeun, ulah nyumput wae anjeun. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asup anjeun, asup sia. Aing teresep ka maneh, asup. 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 Oh, sia abah tangis ngamuk tah. Saprokan asup. Asup. Aing teresep ka maneh-maneh sok aja ngadengkian ka jalma. Teu kaok jalma senang, teu kalap jalma. Aya kamajuan. Asup. Moal bisa nyumput anjeun. Saprokan. Asup. Asup. Tarik bah. Asup. Saprokan. Asup. Asup anjeun, Pak. Asup. Tangannya udah mulai. Ya, ini Asup. sudah mulai. Aing teresep. Asup. Aing teresep ke mana? Mana sok ngajal ngadengkian ka jalma. Ka jalma. Anu udah usaha maju, anjeun sok sirik. Sok sirik. Asup. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asup. Asup. Asup kabeh. Asup. Allahu Akbar. Sok. Kita saha maneh? Tuduhkeun. Jadi udah mulai. Tuduhkeun. Di mana jelema mana? Urang mana? Urang dikunya. Dititah benar? Hah? Udah mulai Dititah? masuk baraya ini. Dititah benar? Makhluknya udah mulai masuk. Dititah.
kita. Masalah naon masalahna? Sirik, sirik, sirik. Sok masalah naon, ngomong. Masalah naon? Usaha. Sirik usaha ibu. Iya penyakitnya cokotan. Penyakitnya cokotan di Nusadena Bapak Cecep. Cokotan. Burukan. Cokotan. Wayana cokotan. Cokot. Ini makhluknya sedang Sok cokot. mengambil penyakit-penyakit yang Cokot teh penyakitnya kabeh. diderita sama pasien kita ya pada ini makhluknya. Cokot. Dimana itu udah masuk Cokot keserangan. ke pasien ini Ulah bohong. Ulah penyakit bohong. yang Cokot. dia simpan itu sedang Cokot. dia ambil lagi Cokot kabeh. makhluk jin siluman ular ini. Cokot. Allah. Di mana deh? Cokotan. So, di mana Rina Tonggong? Cokotan. Enggak saya tadi naik tahunku. Aya deui sok cokot. Cokotan. Sok. Ulah nggak bohong. Cokotan. Ini yang ngirimnya siluman ular penyakit di tubuhnya Jadi pasien. paru-paru. Di dina paru-parunya. Ini Cokot kali ya? yang di paru-parunya. Kecil. Kalau baraya lihat secara gaib itu ada penyakit. Aya deui itu. Aya deui wah. Sok cokot. Kabeh dina suku, dina punu. Ulah nu nyesa. Cokotan. Ini masih ada lagi Cokotan, kabeh. penyakit yang di ininya Cokotan. disimpan sama makhluk jin. Di nu jantung, di nu paru-paru cokotan kabeh. Allahu Akbar. Sok cokotan deui eueuh. Kabeh pokona kabeh. Kudu bersih deui. Nah, dari pundaknya juga ada baraya ini. Kudu bersih deui. Cokotan. Ulah aya nu nyesa penyakit. Sok cokotan kabeh. Pundak di kepala, di punggungnya. Ulah cokotan. Jadi berapa anggota badan pasien kita Cokotan kabeh. disimpan penyakit Kabeh pokona. Ulah dari aya nu bangsa nyesa. jin gitu Pak. Ulah dinasa. Ini si bapaknya hampir setahun ya Bu ya? Hampir setahun penyakitnya itu kalau ke Beres. medis ke dokter itu Beres, komplikasi dari paru-paru, jantung, liver, sama kalau Beres, ya? sekarang sudah sesak napas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Abah sedang melakukan proses pengeluaran makhluk jin siluman ular ini. Allahu Akbar. Keluar. Balik. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah Baraya barusan Tarik nafas. makhluk jin siluman ularnya udah keluar dan udah mengambil penyakit yang dia tanam. Bapak Cecep meninggal Bapak. Abah sedang memasukkan sukma pasien kita, Bay. Tarik nafas. Alhamdulillah. Bapak Cep ya, taros-taros tuh. Bapak, barusan pas diruqyah sama Abah gimana kerasanya, Pak? Asa sadar kesadar. Oh, kayak sadar nggak sadar. Tapi itu Bapak ngambil penyakit di tubuh Bapak itu, Bapak sadar nggak itu tangan Bapak? Enggak ya? Geraknya mah sadar. Oh, geraknya sadar. Tapi Bapak nggak Nyalira gitu. jadi bukan Bapak sendiri. Jadi sendiri, refleks sendiri gitu Pak. Sok apa itu? Jadi tadi dia itu nanam apa aja, Pak, di tubuhnya Bapak Cecep ini? Ini ada jarum-jarum. Allah Jarum, Akbar. terus bubuk beling ya. Allah. Terus bubuk besi. Itu
itu dari paru-paru sama jantung itu ditanam serbuk-serbuk besi gitu. Allah. Kalau sama medis pastilah itu kan penyakit kayak paru-paru, betul. banyaklah penyakit. Iya. Terus ada di belakang nih ada jarum-jarum. Astaga. Terus di kepala ada ya, kepala, seluruh tubuh lah gitu. Astaga. Ditanam. Jadi ini makhluknya apa, Bah? Makhluknya ini kayak siluman ularnya, jadi tukang menggigit gitu kan. Nah, pernapasan jadi Sesak gitu ya, Bah? ya tadinya mah mau ke istrinya, tapi kena ke suaminya gitu aja. Berarti guna-guna ya, Bah ya? Mudah-mudahan ini masalah usaha lah. Usaha. Iya betul. Masalah usaha. Oke, baik dari Hikmah Makumi dimanapun berada untuk proses ruqyah. Jadi, Bapak, kali ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari ucapan, lisan atau tingkah kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Barin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita mah pasti apal lah gitu ya, guys. Jadi mainnya kan dinya dibayarkan mah ulah-ulah dibejakeun.